व्यू 360 में। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की तादाद कम करने के इम्कान पर काबुल में बेचैनी। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की मुहिम में खामियां, पोलियो टाइप 2 वायरस को जन्म देने लगी। पानी बहते हुए जब इन नदियों के ज़रिए जा रहा होता है समंदर तक, तो बहुत सारा पानी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है और जो आबी ज़खायर हमारे ज़मीन के अंदर हैं ये उससे भरा जाता है। और अंग्रेज़ों के बनाए कुएं जो आज भी मलीर की प्यास बुझा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में मौजूद फौजियों की तादाद में एक बार फिर नुमाया कमी का ऐलान कर दिया है। इस वक्त अफगानिस्तान में तकरीबन 4,500 अमरीकी फौजी तैनात हैं। 15 जनवरी तक इनकी तादाद घटाकर 2,500 तक कर दी जाएगी। ये ऐलान अमरीकी महकमा दिफा के सरबराह मार्क एस्पर की बरतरफी के सिर्फ एक ही हफ्ते बाद सामने आया है और एक ऐसे वक्त पे जब अमरीका में एक नई हुकूमत क़यादत संभालने की तैयारी कर रही है। दूसरी जानब अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अब भी तातुल का शिकार हैं। इससे पहले भी सदर ट्रंप ने ट्विटर पर यह कहा था कि क्रिसमस तक सब फौजियों को घर आ जाना चाहिए, जबकि तालिबान के साथ किए गए मुआहदे के तहत मई 2021 तक फौजियों का इनखला मुकम्मल होना है। तो ये नया ऐलान क्या मानी रखता है, इसी की तफसीलात के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद की जानिब। असद, ये बताइए पहले तो कि ये जो ऐलान सामने आया है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, ये ट्रंप इंतज़ामिया की टाइम लाइन में कहाँ फिट होता है? ज़रा तकरीबन वही टाइमलाइन है जिस तरह से सदर ट्रंप, इससे पहले जो आपने भी हवाला दिया, सदर ट्रंप ने अक्टूबर में ट्वीट किया था और उसके बाद जब उन्होंने कहा था कि क्रिसमस तक वो चाहते हैं कि सारी फ़ौजें जो हैं वो वापस आ जाएं, जिसमें अफ़गानिस्तान भी था और इराक़ का भी पार्शली बात हो रही थी। उसके बाद जब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरफ से अगले दिन ही दोबारा से एक ब्रीफिंग दी गई जिसमें कहा गया कि वो चाहते हैं कि ये सदर की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ये मिलिट्री ऑर्डर के तौर पे नहीं भेजा गया। तो एज़ पर प्लान जो था कि नवंबर तक जो है वो 4,500 से 5,000 तक फ़ौजी अफ़गानिस्तान में होंगे और उसके बाद जो है जनवरी तक 2,500 तक फ़ौजी हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट उसी प्लान के तहत फ़िलहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कल जब नए जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनकी तरफ से जो प्रेशर देखा, इनफैक्ट उन्होंने सवाल तो नहीं लिए उसमें, लेकिन उसमें उनका कहना यही था कि उन्होंने सबको इसमें एतमाद में लिया है, चाहे वो नेटो के चीफ हैं चाहे वो अफ़गानिस्तान के सदर हैं। लेकिन दोनों साइड से अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट ओपिनियंस भी नज़र आती हैं। ख़ासतौर पे नेटो के चीफ की तरफ से इस हवाले से जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे इस जंग में गए थे तो हमें निकलने के लिए सर्टनली जो है इकट्ठे ही फैसला करना चाहिए। तो उस हवाले से अपेरेंटली यहाँ पे अमेरिका में तो यही बात हो रही है, ख़ासतौर पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात हो रही है कि उन्होंने इन सबको एतमाद में लिया है और उसके बाद वो ये फैसला करने जा रहे हैं। लेकिन लॉजिस्टिक्स के हवाले से जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, ख़ासतौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो कॉर्नर्स हैं उनके कंसर्न्स अभी तक हैं और कुछ बोथ साइड्स, हमें दोनों ओपिनियंस हमें उस साइड से मिलती हैं। कुछ के ख्याल में अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन कल ये फैसला करते हैं कि फ़ौजें बढ़ाई जाएँ तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये दोबारा बढ़ाई भी जा सकती हैं। ठीक है, तो इस हवाले से फिर वाशिंगटन के जो सियासी हल्के हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? क्योंकि ये दिलचस्प बात है कि अक्टूबर में जो जिस तरफ का इशारा दिया गया था उसको आगे बढ़ाने की अब ऑफिशियली बात नवंबर में आके हो गई। तो जो सियासी हल्के हैं वो क्या कह रहे हैं? सारा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सियासी हलकों में यहाँ पे लेट मी बाइफिकेट इट इनटू टू। एक हमारे मिलिट्री साइड के हलके हैं और एक सियासी हलके हैं। आपने सियासी हलकों का पूछा तो रिपब्लिकन्स, सदर ट्रंप की जो पार्टी है उसमें भी इस पे रिसेंटमेंट नज़र आता है। उसमें भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ख़ासतौर पे सेनेट में जो मेजॉरिटी लीडर है मिच मैकोनेल, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट कल आया या परसों हमने जो उस हवाले से कुछ जो इन्फॉर्मेशन सामने आई हिल पे जो उन्होंने ख़ासतौर पर बयान दिया था अपना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उनका इस हवाले से था कि उन्होंने वियतनाम से जब फौज का विड्रॉल हुआ था तो उसको भी इससे कंपेयर किया। तो वो एक काफ़ी कंसर्न है विद इन द रिपब्लिकन्स एज वेल। इसके अलावा भी रिपब्लिकन पार्टी में कुछ और लीडर्स जो हैं उन्होंने भी इस पे कंसर्न्स का इज़हार किया, लेकिन इसके साथ साथ डेमोक्रेट्स की तरफ से भी अपने कंसर्न्स सामने आ रहे हैं। तो दूसरा हल्का जो है, एक तो पॉलिटिकल साइड है, पॉलिटिकल साइड भी इस पे को बहुत खुश नज़र नहीं आती। ख़ासतौर पे अगर हम देखें विद इन द पार्टी, सदर ट्रंप की पार्टी में भी इस पे रिजर्वेशंस हैं और वो इसको डिफरेंट काफ़ी एक्सट्रीम मेजर के तौर पे देखते हैं और वो कहते हैं कि ये आगे आने वाले प्रेसिडेंट को शायद डिसाइड करना चाहिए था। और
فوج کی طرف سے بھی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، یا جو پرانے حلقے ہیں فوج کے، جو ایکس سروس آفیسرز ہیں ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مکس ہیں. کچھ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، کچھ کے خیال میں لاجسٹیکلی پاسبل نہیں ہے، جس طرح سے اب تک یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ مچ میکونل نے تو یہاں تک کہا کہ جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس سے خوش ہوں گے، اور یہ سائیگون سے یعنی ویتنام سے بھی جو انخلا ہوا تھا اس سے بھی زیادہ امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی ہے. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے. تھینک یو ویری مچ اسد فار دی ڈیٹیلز. امریکی فوجیوں کی تعداد میں یہ کمی اگر منصوبے کے مطابق عمل میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد افغانستان میں امریکہ سے زیادہ نیٹو کے فوجی ہوں گے. اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جلدی یا پھر بغیر کوارڈینیشن کے نکلنے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. تو افغانستان میں امریکی فوج کی جو تعداد کی کمی کا اعلان ہوا ہے، اس پہ کابل اور اسلام آباد میں کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس بارے میں ہم تفصیلات لیں گے اسلام آباد میں ہی وائس آف امریکہ کے نمائندہ ایاز گل سے. ایاز، ہم نے دیکھا کل جو آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے اپنی رپورٹ فائل کی، اس میں آپ نے بتایا کہ کابل میں کل تک تو فوجیوں کی تعداد میں کمی کے امکان کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا تھا، تو اب کیا صورتحال ہے؟ سارا دیکھیں صورتحال بلکہ نسبتاً آج بہتر دکھائی دی ہے، کیونکہ جو خدشات تھے وہ یہی تھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ کرسمس سے پہلے وہ تمام امریکی افواج کو واپس وطن بلانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف 2000 افواج کو جو ہے واپس بلایا جا رہا ہے. تو اس سے ایک اطمینان کی صورتحال کم از کم کابل میں دکھائی دی ہے، کیونکہ اگر 2500 امریکی فوجی وہاں موجود ہیں اور اس کے ساتھ تقریباً 6000 کے لگ بھگ نیٹو افواج موجود ہیں، تو یہ 8500 کے قریب غیر ملکی افواج اس وقت بنتی ہیں کل تعداد. تو ان کی موجودگی دراصل یہ یقین دہانی کراتی ہے افغان افواج کو کہ طالبان کے خلاف ان کی جو جنگ جاری ہے اس میں کم از کم ان کو وہ جو ایئر سپورٹ حاصل رہتی ہے میدانی جنگ میں وہ حاصل رہے گی. اور کچھ یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے اور دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، کیونکہ وہ بھی اس طرح کی اچانک کسی مکمل انخلا کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے صورتحال یقیناً ایک مشکل سمت کی طرف جا سکتی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ طالبان کے ساتھ جو افغان حکومت کے مذاکرات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعطل کا ہی شکار ہیں. اس معاملے میں پاکستان کتنی مدد کر پا رہا ہے اور خود غنی حکومت کے ہاتھ میں اس وقت کتنا کنٹرول نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ وہ ایک پیرلل ٹریک ہے جس کے بارے میں بار بار واشنگٹن میں بھی پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر افغانستان میں کوئی امن معاہدہ افغان دھڑوں کے درمیان نہیں ہوتا اور ساتھ میں امریکی افواج کا بھی انخلا ہو جاتا ہے تو طالبان مزید پاورفل پوزیشن میں آ جائیں گے. تو مذاکرات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کا کردار رہا ہے ان مذاکرات میں، تو ہماری جتنی بھی یہاں پہ وزارت خارجہ میں یا فوج کے عہدیداروں سے بات چیت ہوئی ہے تو ان کے خیال میں تو پاکستان کے بس میں جو کچھ ممکن تھا وہ کر چکے ہیں. انہوں نے پہلے طالبان کو امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لا کھڑا کیا، اس کے بعد معاہدہ ہوا، انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوتا ہے قطر میں ستمبر میں. لیکن اس وقت پاکستان نے واضح طور پر ایک بیان دیا تھا کہ آج کے بعد افغان آپس میں کیا معاملات طے کر پاتے ہیں، کسی معاہدے پر پہنچ پاتے ہیں، اس کی گارنٹی پاکستان کے بقول نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ افغانوں کا اندرونی معاملہ ہے. تو ایسے میں صورتحال اب اس لیے مشکل دکھائی دے رہی ہے اس امن مذاکراتی عمل کے لیے، کیونکہ اگر امریکہ کی افواج جو کہ معاہدہ طے پا چکا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان اپریل کے آخر تک افغانستان سے مکمل انخلا نہیں کرتی ہیں، تو ایسے میں تو طالبان یہ کہہ چکے ہیں برملا کہ اس معاہدے کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا. اور افغان حکومت نے پچھلے چند روز میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ بھی خاصا پریشان کن ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ جو معاہدہ ہے اس کی وجہ سے افغانستان میں نہ تو تشدد میں کمی آئی ہے اور نہ طالبان کے وہ جو تعلقات ہیں القاعدہ کے ساتھ وہ انہوں نے ختم کیے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ طالبان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، افغان حکومت اپنے موقف پر قائم ہے. امریکی افواج کیا مکمل طور پر افغانستان سے انخلا کرتی ہیں یہ واضح نہیں ہے. تو ایسے میں یہ جو مذاکراتی عمل ہے یا امن کا جو سلسلہ ہے یہ خاصی مشکلات سے دوچار ہے اس وقت. کیا اس وقت طالبان امریکی حکومت کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں؟ یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب طالبان کھل کے نہیں دے رہے، اگرچہ انہوں نے تردید کی ہے بار بار کہ القاعدہ کے ساتھ ان کے روابط انہوں نے ختم کر دیے ہیں اور نہ وہ کسی کو اجازت دیں گے افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کے. جہاں تک تشدد میں کمی کا معاملہ ہے تو طالبان کا یہ اصرار ہے کہ وہ
उसमें वो 80% तक तशद्दुद में कमी ला चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अफगान हुकूमत और ख़ुद अमरीकी जो इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन है, उनकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद महीनों में अफगानिस्तान में तशद्दुद में 50% इजाफा हुआ है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या तालिबान अपने वादों पर पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफगानिस्तान का पहला दौरा करेंगे, तो अयाज साहब अगर ब्रीफली आप हमें बता दें एजेंडा क्या होगा? बड़ा सिंपल एजेंडा है। पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों इक़दामात लिए हैं, जैसे वीज़ा में रिलैक्सेशंस दी हैं अफगानों को, अब 6 महीने का वीज़ा जारी होता है, मल्टीपल एंट्री उस पर होती है। तिजारती रवाबित के लिए पाकिस्तान ने तमाम जो टर्मिनल्स हैं अफगान सरहद पे वो खोल दिए हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान के दौरे का एक मकसद तो ये है, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि काबुल में सदर गनी के साथ मुज़ाकरात करके सरकारी सतह पर पाकिस्तान शायद ये पैगाम देना चाह रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तालिबान हो या कोई भी धड़ा अफगानिस्तान में हो, कि जो भी हुकूमत काबुल में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान उसी के साथ रवाबित रखेगा। और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है तालिबान के लिए, और यही कोशिश होगी इमरान खान की भी और उनकी हुकूमत की भी कि किसी तरीके से तशद्दुद में कमी लाकर इस साल के अवाखिर तक किसी हद तक कोई फायरबंदी की जा सके। थैंक यू सो मच अयाज गुल, हमारे साथ थे इस्लामाबाद से। तफसील का बहुत शुक्रिया। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं urduvoa.com पे, और अगर वेबसाइट तक रसाई में आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रुख कीजिए। facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए हर वक्त अपडेट किया जाता है। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका में हालिया इंतखाबात के दौरान डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जमातों के हामियों ने अपने ख्यालात और इतराज़ात का इजहार करने के लिए फेसबुक और ट्विटर का सहारा लिया, लेकिन इन दोनों ही सोशल मीडिया साइट्स ने बहुत सी पोस्ट को या तो ब्लॉक कर दिया या फिर उन पे पढ़ने वालों के लिए ये वार्निंग जारी की कि इनमें दी गई मालूमात दुरुस्त नहीं। नाक़िदीन इन प्लेटफॉर्म्स पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये जानिबदार हैं या आज़ादी इजहार राय की राह में रुकावट बन रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में अब क़दामत पसंद हल्के ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जो उन्हें खुलकर अपने ख्यालात के इजहार का मौका दें, और इसी का जवाब लेके आया है पार्लर, जिसका दावा है कि वो कुछ भी सेंसर नहीं करता। तो आइए पार्लर के बारे में मजीद जानते हैं, जो इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में से एक है। हालिया इंतखाबात के बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ख्यालात का इजहार करने के ख्वाहिशमंद कई अमरीकियों के लिए ये सूरत हाल मायूस कुन है। ट्विटर और फेसबुक ने बाज़ पैगामात पर वार्निंग्स लगाई हैं और बाज़ ऐसी पोस्ट को ब्लॉक किया जो इंतखाबी अमल और नताइज के बारे में झूठे दावों पर मुश्तमिल थीं। ऐसे अफराद अब दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तलाश कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक पार्लर है, जिसका दावा है कि वो कुछ भी सेंसर नहीं करता। एप्पल आईट्यून्स स्टोर पर अब सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली और सदर ट्रंप के हामियों की पसंदीदा ऐप बन गई है। गुज़श्ता कुछ दिनों में 40 लाख अकाउंट से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मुमकिन है 50 लाख हो, सही तादाद अब जहन में नहीं। पार्लर एक ऐसे वक्त पर मकबूल हुआ है जब अमरीकी इस बात पर मुनक़सिम हैं कि आया वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया इदारे अपने साइट्स को गलत और तशद्दुद को हवा देने वाले पैगामात से पाक रखने के लिए मज़ीद इक़दामात करें, या इंटरनेट पर हर तरह के ख्यालात के लिए जगह होनी चाहिए। पार्लर फ्रांसीसी लफ्ज़ पाली यानी बोलने से निकला है। रियासत नेवाडा के कुछ नुमाया क़दामत पसंद न सिर्फ खुद पार्लर वेबसाइट में अकाउंट बना रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी फेसबुक और ट्विटर छोड़कर इधर का रुख करने को कह रहे हैं। मेरे ख्याल में एतमाद का फुकदान है, और जब लोग सुनते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट है जो गैर जानिबदार है और जो आज़ादी इजहार के हक में है, तो इन्हें कम से कम इसे एक मौका तो ज़रूर देना चाहिए। पार्लर पर होने वाली बेशतर गुफ्तगू सदर डोनाल्ड ट्रंप के बगैर सबूत के उन दावों की बाज़गश्त है जिनमें वो 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में धांधली और बेज़ाब्तियों का जिक्र करते हैं। इस बारे में कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, मुजाहिरों की मनसूबाबंदी की जा रही है, और बाज़ औक़ात सारिफ हद भी पार कर लेते हैं। रियासत आर्कनसा के एक पुलिस सरबराह ने पार्लर को डेमोक्रेट्स के खिलाफ तशद्दुद को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया और दावा किया कि डेमोक्रेट्स सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इंतखाब को रोक रहे थे। जब ये पोस्ट सामने आई तो न सिर्फ उन अकाउंट हटा दिया गया, बल्कि उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। अगरचे पार्लर ने सारिफीन की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए पोस्ट की तशहीर को अपने निज़ाम का हिस्सा नहीं बनाया, कंपनी का कहना है कि वो आज़ादी इजहार के लिए अपने अज़म में संजीदा है और ये कि वो इंतहा पसंदाना मवाद को ब्लॉक नहीं करती। The fact that we don't
block out the content from various extremists. یہ حقیقت کہ ہم انتہا پسند خیالات کو نہیں روکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسے خیالات کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد ٹویٹر اور فیس بک کی طرح ہی ہے، لیکن صارفین کی دلچسپی کی خاطر انہیں زیادہ انتہا پسند مواد کی جانب راغب کرنے پر تنقید کا نشانہ بننے والی بڑی انٹرنیٹ کمپنیز نے غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پلیٹ فارمز لوگوں کو آواز اٹھانے کے لیے استعمال کرنے سے باز رکھیں گے تو وہ کسی دوسری سائٹ پر منتقل ہو جائیں گے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ یہ پلیٹ فارم چاہے جتنے بھی طاقتور اور مقبول ہوں، ان کی اجارہ داری نہیں۔ یہ کہنا کہ پارلر اپنی مقبولیت قائم رکھ پائے گا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن ایسے میں جب امریکی انتخابات کے نتائج میں گھرے ہوئے ہیں، پارلر نے اپنے لیے ایک منفرد جگہ ضرور پیدا کر لی ہے۔ میٹ ڈبل کے ساتھ عمران جتون، وائس آف امریکہ۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں کرونا وائرس کے کیسز کی شرح میں تو اضافہ ہو ہی رہا ہے، ساتھ ہی گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پولیو کے کیسز میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے باعث صوبہ پنجاب میں حکام نے ہر ماہ پولیو کے خاتمے کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبے میں اس کے علاوہ پولیو ٹائپ 2 کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو ٹائپ 2 پولیو کیا ہے اور پاکستان میں یہ وائرس کیوں سر اٹھا رہا ہے، اس بارے میں تفصیلات لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں۔ پاکستان میں پولیو کی وبا ختم نہیں ہو پا رہی اور اب ساتھ ہی ساتھ پولیو ٹائپ 2 کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پولیو وائرس کی یہ قسم جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے، مگر یہ وائرس اس علاقے میں پھیلتا ہے جہاں پولیو کے خاتمے کی مہم نہ ہوئی ہو یا ادھوری رہ گئی ہو۔ کرونا وائرس کے باعث ملک بھر میں پولیو کی مہم کئی ماہ تک معطل رہی، جس سے ماہرین کے مطابق ایسے بچوں کی قوت مدافعت بھی کم ہوئی ہے جو پہلے ویکسین لے چکے تھے مگر اگلی ڈوز انہیں بروقت نہیں ملی۔ جب یہ وائرس آیا انوائرمنٹ میں دوبارہ ویکسین سے ڈرائیو ہو کر، تو وہ جو بچے تھے جنہوں نے اس کے خلاف امیونٹی ڈیولپ نہیں کی ہوئی تھی، ان بچوں کو اس نے افیکٹ کیا، اور اب یہ دنیا میں 12-13 ممالک میں جو ہے وہ اس وقت اویلیبل ہے یا موجود ہے۔ اور گو کہ یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال بچوں کو افیکٹ ضرور کر رہا ہے۔ اب جو نئی ویکسین بن رہی ہے وہ ٹرائیولنٹ بن رہی ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ میں الگ سے پرٹیکولرلی صرف ٹائپ 2 کو ٹارگٹ کرنے والا جو ایشو ہے وہ اب ختم ہو جائے گا، اور ہماری جو ویکسین آئے گی جو اس کیمپین کے لیے وہ ٹرائیولنٹ ویکسین ہوگی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے مطابق اب تک صوبے بھر میں ٹائپ 2 کے 8 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر فیصل آباد ڈویژن اور راولپنڈی کے اضلاع میں ہیں۔ محکمہ انسداد پولیو پنجاب کے مطابق جہاں پر بھی قوت مدافعت کم ہوگی وہاں پولیو کا وائرس حملہ آور ہوگا۔ اس مرض کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ صاف پانی کا نہ ہونا اور صفائی کی کمی بھی ہے، کیونکہ متاثرہ شخص کے پخانے سے بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے، جس کے ذرات صاف پانی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کی رائے میں پولیو کا مرض کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن 15 سال تک کی عمر کے افراد اور بالخصوص 5 سال تک کی عمر کے بچوں میں اس کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں ابھی پروفائل تو انوائرمنٹل سیمپلز بھی پازیٹیو ہیں، اور ہمارے پاس 8 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں سے انوائرمنٹل سیمپلز لیے جاتے ہیں، تمام کے تمام میں رینڈملی ہر تقریباً ڈسٹرکٹ سے پازیٹیو ہمارے پاس آ ہی رہے ہیں، لیکن لاہور ایک ایسا ضلع ہے جس میں کہ ہمارے تمام مہینوں میں انٹرپٹیڈ وائرس جو ہے وہ ابھی تک پایا جا رہا ہے۔ ادروائز کیسز کی اگر ہم بات کریں تو جو 10 کیسز ہیں ان کا سپریڈ ساؤتھ پنجاب اینڈ لاہور ہی ہے۔ لاہور میں ہمارے پاس 2 کیسز ہیں، اسی طرح ڈی جی خان، رحیم یار خان، راجن پور، ادھر سے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں۔ سو سپریڈ کیونکہ ہمارے پاس 5-6 مہینے کیمپس نہیں ہوئی، تو سپریڈ از اکراس پنجاب۔ محکمے کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی بھی پولیو مہم شہری علاقوں میں اوسطاً 60 سے 70%، جبکہ دیہی علاقوں میں 90% سے زیادہ کامیاب نہیں رہتی، اور یہی خلا اس بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ کراچی میں اس سال بارشوں نے نظام زندگی درہم بھرم کر دیا، لیکن شہر کے مضافاتی علاقے ملیر کے لیے بارش ایک نعمت تھی، کیونکہ ملیر میں آج بھی گھریلو استعمال اور کھیتی باڑی کے لیے پانی کنووں سے لیا جاتا ہے، جو بارشوں سے طویل عرصے کے لیے بھر جاتے ہیں۔ صدرہ ڈار بتا رہی ہیں کہ انگریز دور کے بنے یہ کنویں آج بھی ملیر میں زندگی کی بنیادی ضرورت کیسے پوری کر رہے ہیں۔ انگریزوں نے کراچی کو پانی کی فراہمی کے لیے ڈملوٹی کو آباد کیا، جہاں 11 کنویں تعمیر کیے گئے۔ اب ان میں سے صرف یہ ایک کنواں بچا ہے جو آج بھی فعال ہے۔ اس کا میٹھا پانی اب بھی یہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔
शहर की गुंजान आबादी से बहुत दूर डमलोटी ही वो मुकाम है जहां अंग्रेजों ने पानी के ज़खायर दरियाफ्त करने के बाद 1883 में इन कुओं की तामीर शुरू की। कहा जाता है कि इन कुओं ने शहर की तकरीबन 60 बरस तक प्यास बुझाई, मगर फिर गुजरते वक्त के साथ अदम तवज्जही, फंड्स की कमी और रेतीली बजरी की चोरी से ये कुएं खत्म होते गए। 1929 में मुकम्मल होने वाले कुएं नंबर 6 में मौजूद पानी अब भी मुकामी अफराद की जरूरत को पूरा करता है। ये वेल जो है वो तो डिपेंड करते थे ग्राउंड वाटर पे, और फिर जब वो स्टीम इंजन के बाद जो है वो क्रूड ऑयल इंजन लगी, क्रूड ऑयल के बाद जो है इलेक्ट्रिक आ गई है, इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। मगर अब जो मानसून होता है तो मानसून में 3 या 4 महीने इसमें इतना पानी होता है कि 5 mgd या उससे कहीं कम या 2 mgd 3 mgd पानी जो है वो लानों में डाला जाता है, वरना जब ये ड्राई सीजन हो जाता है तो ये भी बंद हो जाते हैं। मलीर की सब्जी कराची शहर की जरूरत को पूरा करने में मदद देती है, और ये इसलिए मुमकिन है कि मलीर नदी से मिलने वाला पानी इस इलाके को सैराब रखता है। माहिर आबपाशी तौफीक पाशा मुराज का घर और फार्म हाउस तब से मलीर में है जब यहाँ आबादी कम और जमीनें हद्दे नजर सरसब्ज थी। इनके बागीचे कुएं के पानी से ही हरे भरे दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो है वो कीथर की पहाड़ियों से पानी आता है, वो उसको समंदर ले जाता है। पानी बहते हुए जब इन नदियों के ज़रिए जा रहा होता है समंदर तक, तो बहुत सारा पानी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है, और जो आबी ज़खायर हमारे ज़मीन के अंदर हैं ये उससे भरा जाता है, और ये पानी जब आप कुआं खोदते हैं तो ये पानी आपको मुहैया हो जाता है। तो मलीर में जितनी काश्त हुई है वो इन कुओं के ज़रिए काश्त हुई है। डमलोटी आबाद होने के बाद यहाँ के मुकामी जमींदारों ने भी जेर जमीन आबी ज़खायर से फायदा उठाने के लिए कुएं बनाने शुरू कर दिए, जो आज भी जा बजा दिखाई देते हैं। कोई कुआं 100 साल पुराना है तो कोई 80 बरस पुराना। बरतानवी दौर में सबसे ज्यादा कुएं मलीर में कायम किए गए, जिसके सबब यहाँ के काश्तकारों की जमीनें हमेशा ही सरसब्ज रहीं। फिर पानी की कमी का सामना हुआ तो इन कुओं का इस्तेमाल कम होता गया, लेकिन हालिया बारिशों के बाद इन कुओं से जमीनें एक बार फिर से सैराब की जा रही हैं। कई दहाइयों से काश्तकारी करने वालों को खुश्क साली का सामना तो रहा, लेकिन वो कभी भी कुदरत की मेहरबानी से मायूस नहीं रहे। 5वीं नस्ल तक हम लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह खेती बाड़ी 200-250 साल से कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर बारिश सही माना से पड़ जाए ना तो समझो हमारे को 1.5 साल 2 साल फिर पानी की किल्लत नहीं होती है। इस साल बारिश हुई है ना, माशाल्लाह अल्लाह के करम से इतनी पड़ी है कि हम समझो 1.5-2 साल मतलब कि पानी इतना हमारे पास है कि हम अपनी ज़मींदारी इस खुशी से कर सकते हैं। मलीर का इलाका कुदरती रेतीली बजरी का जखीरा रखता है और इसी से पानी इस इलाके को मुयस्सर आता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये इलाका भी मौका परस्तों से महफूज न रह सका। एक तो खुश्क साली हो रही थी, उसके साथ में कराची की जिस तरह डेवलपमेंट पिछले 40 साल में हुई, तो कराची की डेवलपमेंट जो है वो सीमेंट और ब्लॉक के साथ में हुई। तो ब्लॉक के लिए इनको बजरी की ज़रूरत थी। बजरी सबसे नज़दीक मलीर की नदी में थी, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जगह आपको नज़र आएगा जहाँ 40-40 फुट तक खुदाई करके ये बजरी निकाल के एक्सकेवेट करके कराची की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुआ। इससे भी जो नदी की जो कैपेसिटी थी पानी को जज्ब करने की, वो ख़त्म हो गई। कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका, लेकिन मलीर अब भी अपनी फिजा में तरोताजगी रखता है। छोटे डैम बन जाने से पानी को जखीरा करने की सहूलत अपनी जगह, लेकिन अब भी बारिशों से जब कुएं भरते हैं तो यहाँ के रहने वाले जी उठते हैं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। और इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इसे हम तक पहुंचाने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहां आपको दुनिया भर से ताज़ा खबरें, दिलचस्प वीडियोस और बहुत से अहम इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।